ওয়েট আশিস এক মিনিট। আমার একটা জিনিস, এরা তো প্রফেশনাল প্লেয়ার, এদের একটা একটা বেসিক আইডিয়া নেই যে আমি খেলবো না, আমার জার্সিটা দিয়ে দিতে হবে, মানে বাবা জার্সি নেই। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের প্রত্যেককে, আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমরা ফাইনালের পূর্বে। বড় ফাইনাল, চমৎকার দুটো ট্রফি এই মুহূর্তে আপনাদের প্রত্যেকের স্ক্রিনে। অ্যান্ড স্পেশাল থ্যাঙ্কস গোজ টু কামাল অপটিক্যাল। দুটো ট্রফি, যে দুটো ট্রফি আপনাদের স্ক্রিনে আসছে, চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স ট্রফি স্পন্সর করার জন্য, এবং ফাইনাল ডেতে জন্দা একটা নতুন মেজাজে মূল মঞ্চে। অনেক অনেক ধন্যবাদ জন্দা। কোথাও কি একটু চিন্তা বাড়ছে, গালে হাত ফাইনাল ডেতে? প্রতীক্ষা ছিল, প্রহর গুনছিলাম আমরা প্রত্যেকে শেষ মুহূর্তের জন্য। ফাইনাল ডেতে প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ, জন্টি সরকার ব্রিগেড এবং অপরদিকে টিম রাজা আলী ব্রিগেড, এ স্টার সার্ভাইভার, শঙ্কর হাসদা এবং কাপু, দুই সূচনাকারী ব্যাটার। প্রথম ওভার অ্যাংরি ইয়াং ম্যান তেওয়াটিয়া, অফস্টাম্পের ওপরে অনেকটা বাইরে, হোয়াইট দিয়ে স্টার্ট করবেন। নির্ধারিত 6 ওভারের ম্যাচ, সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি। ভুল করার চেষ্টা, হাওয়াই বল, সেট ওয়েট, কোন রকম ভুলচুক নয়। ও ইউ টি, কাপু ডিপার্ট। প্রথম বল থেকে ওয়াইড দিয়ে স্টার্ট হয়েছিল, তবে তারপরে যেভাবে কামব্যাকটা করে গেলেন, ব্যাটের ওপরের দিকে লেগেছিল, টপের ছিল, এবং সেখান থেকে সার্কেলের মধ্যে যেহেতু ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে, কোনো রকম ভুলচুক করেননি সন্তোষ কুমার, ফাইন লেগেছিলেন এবং তিনি ফিরিয়ে দিলেন ডাক আউটে প্রজেশ শর্মা, দ্যাট মিনস কাপুকে। একটা বল ফেস করেছেন, কোনো রান পাননি, তিনি ফিরেছেন, এবং এই ব্রেক থ্রুটা একটা আলাদা অক্সিজেন দিয়ে যাবে টিম নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সকে।
নতুন ব্যাটার জ্যোতির আবির্ভাব ঘটেছে 22 গজে। জ্যোতিকে দলের জন্য জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটাতেই হবে। নাম্বার 3 ড্রাইভ, চমৎকার ড্রাইভ ছিল পয়েন্টের দিকে, সার্কেলের মধ্যে বৃত্তের মধ্যে ফিল্ডার ছিলেন, কোনো রকম ভুলচুক করেননি অভিজিৎ বেড়া। তবে প্রথম বলটা মিডলিং হয়েছে, ব্যাটে বলে সুসম্পর্কটা হয়েছে, এটা একটা আলাদা বার্তা দিয়ে যাবে তোমাকে জ্যোতির জন্য। জ্যোতি সেটাকে পাঠাবেন ঠিকানা লিখে অ্যাক্রস দ্য লাইন, মিড উইকেটের ওপর থেকে জায়গা বানিয়েছেন, সাফল করেছেন, আন্ডার প্রেসার, মাচ নিডেড ওভার বাউন্ডারি ফ্রম জ্যোতি। আরো একবার চিত্রটা আপনাদের প্রত্যেকের সামনে ফুটে উঠছে রিপ্লেতে। লাইভ আসছে দেশ দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে, প্রচুর মানুষ তারা আমাদের সঙ্গে। এখান থেকে সোজা ব্যাট, ফাস্ট ফ্ল্যাট ফিউরিয়াস, বিদ্যুৎ গতিতে বল যাবে মাঠের বাইরে, আন্ডার প্রেসার বাউন্ডারি। সান্টু কালসা চেষ্টা করেছিলেন পৌঁছানোর জন্য, স্পাইডারম্যান বলা হয় তাকে বাংলা টেনিস ক্রিকেটে। তবে স্পাইডারম্যানকে তুমি যখন বিট করেছো, সুপারম্যানকে তুমি বিট করেছো, বাউন্ডারি সেটা অবশ্যম্ভাবী। বাউন্ডারি আসবে জ্যোতির ব্যাট থেকে, টিম এ স্টার সার্ভাইভার। একটু রদবদল ফিল্ডিংয়ে কভার অঞ্চলে অভিজিৎ বেড়াকে আনা হলো। অথরাইজ বল, আফসোস করছেন জ্যোতি, কিভাবে মিস করে গেলেন, কিভাবে মিস করে গেলেন। কাঁধের ব্যবহার তেওয়াটিয়া গতকাল ব্যাক টু ব্যাক দুটো ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারীর তালিকায় নামটা রয়েছে, 8টা উইকেট তার নামের পাশে। চমৎকার স্লগ সুইপ, বিদ্যুৎ গতিতে বল যাচ্ছে বাউন্ডারি লাইনের দিকে, চমৎকার ফিল্ডিং, ওয়াইড স্কোয়ার লেগ। একটা রান অবলীলায়। রাজা চমৎকার ফিল্ডিং, একেবারে বাউন্ডারি লাইনে প্রথম প্রয়াসে বলের গতি রোধ করে দিয়েছিলেন, তারপরে বডি ব্যালেন্স, শারীরিক ভারসাম্যটা ঠিক করলেন, এসে বলটাকে ফেরত পাঠালেন, জন্টির হাত ঘুরে একটা রান আসবে। সব মিলিয়ে প্রথম ওভারে খেলা শেষ, 1 ওভার থেকে টিম এ স্টার সার্ভাইভার 12, একটা উইকেট, কাপু ফিরেছেন ডাগ আউটে। দর্পণ রায়, একদম দুটো ছবি, দুটো ট্রফি, তার মাঝের থেকে যে চিত্র, দ্বিতীয় ওভারের জন্য জ্ঞানেশ্বর, দ্বিতীয় ওভারের জন্য জ্ঞানেশ্বরকে আনা হয়েছে। স্পেশাল থ্যাঙ্কস সমস্ত রেলে কর্মরত অফিসার যারা রয়েছেন। জ্যোতির ব্যাট, সুমধুর সম্পর্ক, ব্যাঠক, ঘুটনা টেক, তামাশা নেই, ওভার বাউন্ডারি টেক, ওয়েল কানেক্টেড একটা শট, ওভার বাউন্ডারি। ওয়েলকাম করলেন ফাইনাল ডেতে জ্ঞানেশ্বরকে ওভার বাউন্ডারি দিয়ে জ্যোতি, যার ব্যাটের জাদুতে মোহিত দর্শককুল। অ্যাক্রস দ্য লাইন, একই ধরনের শট খেলার চেষ্টা অনের দিকে। চমৎকার চমৎকার লাইন বলতে হবে জ্ঞানেশ্বর, প্রথম বল থেকে ওভার বাউন্ডারির পরে যে জায়গা থেকে বলটাকে বাইরের দিকে মুভ করালেন, সত্যি প্রশংসা করতে হবে। ফিরে আসতে হবে আপনাকে, ফিরে আসার গল্প। ভবিষ্যৎ তৈরি করতে গেলে বর্তমানটা বেটার আপনাকে করতেই হবে, অতীতকে ভুলে গিয়ে। এখান থেকে ভেতরের দিকের কিনারা, রুবি কাট, লেমন কাট, জ্ঞানেশ্বর ব্যাক টু ব্যাক দুটো দুর্দান্ত ডেলিভারি, পুরোপুরি পরাস্ত করেছেন ব্যাটার জ্যোতিকে। সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি 3 দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, আজকে ফাইনাল ডে, প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ আপনারা দেখছেন। জ্ঞানেশ্বর এখনো পর্যন্ত 3টে বল 6টা রান খরচ করেছেন এই ওভার থেকে। প্রেসার, এখান থেকে গতি ছিল,
তবে জন্টি তৎপর ছিলেন। আগাস তেওয়াটিয়া দুর্দান্ত ব্যাকআপ, একদম আগাস তেওয়াটিয়া এবং জন্টির মধ্যে যে যুগলবন্দি যে কম্বিনেশন, জন্টি উইকেটের পেছন থেকে কি করতে চাইছে মিড অফে সার্কেলের ভেতরে, মিড অনের সার্কেলের ভেতরে আকাশ তেওয়াটিয়া সেটা প্রত্যেকটা মুহূর্তে যেভাবে অনুধাবন করছেন, সত্যি প্রশংসা করতে হবে আকাশের। ফুল টস, আর যে বলে যা প্রাপ্য, শারীরিক পরিভাষা বলে যাচ্ছে ভুলচুক আমি করেছি এবং সেখান থেকে ওভার বাউন্ডারি সেটা তোমাকে গিফট করে যাবে। জ্যোতির ব্যাট ওয়াইড স্কোয়ার লেগের ওপর থেকে ঠিকানা লেখা শট। ব্যাট এবং বলের সুমধুর সম্পর্ক, নিখুঁত সামিয়ানার মেলবন্ধন, জ্যোতির ব্যাট এবং জ্ঞানেশ্বরের বল। এখান থেকে স্লোয়ার নো বলের সংকেত এসছে। ওয়ান ড্রপ আউট অফ দ্য পার্ক, ওয়ান ড্রপ ফাইন লেগ থেকে মাঠের বাইরে যাবে। জন্টি একটা বার্তা দিয়ে যাচ্ছেন, এই ভুলগুলো করতে পারবে না তুমি, কারণ এটা সেমিফাইনাল ম্যাচ। নো বলের সংকেত এসছে। দীপপাল জন্টি সরকার কথা বলছেন। একদম সম্ভবত হয়তো দীপপাল এটাই বলতে চেয়েছিলেন যে রিভিউ একটা রয়েছে সেটাকে ইউজ করতেই পারি আমরা, তবে জন্টি এবং বোলার নিজেই বুঝতে পেরেছে যে এটা বিমার ছিল, এটা অনেকটা উচ্চতা ছিল, ওয়েস্ট হাইট, যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই, মেনে নিতে হবে, মান্যতা দিতে হবে। এখান থেকে 5টা রান আসবে 29 স্কোরবোর্ডে। ফ্রি হিট শান্টু কালসা, তবে ফ্রি হিট ছিল, ক্যাচটা ড্রপ হয়েছে। তবে যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে ফার্স্ট যে গতিতে বলটা শান্টু কালসার কাছে গিয়েছিল, তবে যাই হোক ওভারটা কমপ্লিট হবে। ओवर नंबर 2 कम्स टू एन एंड आफ्टर सेकंड 30। 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 30, एक উইকেট কে লোকসান पर দ্বিতীয় ওভারে খেলা হচ্ছে। 2 ওভার শেষে রান সংখ্যা 30, একটা উইকেটের বিনিময়ে। দেখবো সাঁতরাগাছি ময়দানে খেলা দেখবো, খেলা দেখবো আমরা খেলা দেখবো, সাঁতরাগাছি বিএলআর ইউনাইটেড ট্রফির খেলা দেখবো। খেলা দেখবো ক্যাচ করো, রান আউট করো, ফিল্ডিং এ। দ্বিতীয় ওভারে খেলা শেষ, 2 ওভার থেকে 30। তৃতীয় ওভার শুরুতে আরো একবার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। স্পেশাল থ্যাঙ্কস আওয়ার কিডস পার্টনার সেগাল স্পোর্টস, কামাল অপটিক্যাল, আয়ুষ রকার্স, মহালক্ষ্মী লটারি সেন্টার, and special thanks goes to all the entire team সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড এবং রেলে কর্মরত সমস্ত অফিসার যারা প্রত্যেকটা মুহূর্তে সহযোগিতা করেছেন আমাদের সঙ্গে। যা কিছু নতুন সবকিছু করে দেখিয়েছে টিম সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড। তেওয়াটিয়া দ্বিতীয় ওভারের জন্য, নিজের কোটার দ্বিতীয় ওভার এবং দলের জন্য এটা তৃতীয় ওভার, নির্ধারিত 6 ওভারের ম্যাচ। এক্ষেত্রে দুর্দান্ত একটা শট, অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল, শুধুমাত্র বলের গতির ব্যবহার করলেন ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলের উপর থেকে। জ্যোতির শানিত ব্যাটের চকিত চুম্বন, নিখুঁত মেলবন্ধন এবং যেখান থেকে ওভার বাউন্ডারি ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের উপর থেকে জ্যোতি, মহালক্ষ্মী লটারি সেন্টার ওভার বাউন্ডারি 6 রান। আমরা ইউনাইটেড মাথা উঁচু করি, চলছে 2025 বিএলআর ইউনাইটেড ট্রফি, চলছে 2025 বিএলআর ইউনাইটেড ট্রফি। খেলা দেখবো আমরা খেলা দেখবো, সাঁতরাগাছি ময়দানে
খেলা দেখার জন্য আপনাকে যেভাবে স্বাগত জানিয়েছে সাঁতরাগাছির ময়দান, দুর্দান্ত একটা থিম সং, যে থিম সং প্রত্যেকটা মুহূর্তে একটা আলাদা মাত্রা যোগ করেছে এই টুর্নামেন্টে, একটা আলাদা বার্তা দিয়ে যাচ্ছে। অনেকটা বাইরে আসবে মাইনুল ইসলাম, দুটো বাহুর প্রসারণ, একটা অতিরিক্ত রান, সব মিলিয়ে কোথাও যেন মনে হচ্ছে একটু প্রেসার, চাপ। ওভার বাউন্ডারির পরে অতিরিক্ত একটা রান এবং উইকেট রক্ষক একটা রদবদল দেখছি আমরা, দীপপাল এসছেন উইকেটের পেছনে। এখান থেকে কিনারা, সেট ওয়েট, 1 ড্রপ 2 ড্রপ আউট অফ দ্য পার্ক। ভাগ্য বীরের সঙ্গ দেয়, ব্যাটের ওপর দিকে লাগার পরে দীপপালের মাথার উপর থেকে সেট ওয়েটকে বিট করে বল মাঠের বাইরে যাবে এবং মূল্যবান 4টে রান জ্যোতির ব্যাট থেকে, বাউন্ডারি। Satragachi BLR United Trophy 4 খেলা দেখবো। এবং বাংলার টেনিস ক্রিকেটের যারা প্রত্যেকটা মুহূর্তের খোঁজ খবর রাখেন, আজকের দিনটা তাদের জন্য স্পেশাল। ফাইনাল ডে, সাঁতরাগাছি বিএনআর ট্রফি, ইউনাইটেড ট্রফি, এদিক থেকে হোয়াইট বলের কনফার্মেশন। এবং কেন আমরা বলছিলাম বারবার এটা একটা স্পেশাল ডে, অন্তত পক্ষে যারা প্রচুর ফ্যান ফলোয়ার, সরোজ প্রামাণিক, মিস্টার ক্যাপ্টেন, ইস্পাতের সেরা টুকরো, স্টিল সিটি দুর্গাপুর থেকে বিলং করেন, শুভ জন্মদিন তার আজকে। এখান থেকে স্লগ সুইপ, তবে ব্যাটের টোতে লাগে সম্ভবত, যদি ভুল না বলে থাকি। যে স্লগ সুইপ স্কোয়ার লেগে যাওয়ার কথা সেটা গেল মিড উইকেটে ফিল্ডসম্যান রাজার কাছে, একটা রান আসবে, যেটা আমরা বলছিলাম। ক্যাপ্টেন কুল অবশ্যই আজকে মিস্টার অলরাউন্ডার সরোজ প্রামাণিক, তার জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তা বারবার আসছে, প্রচুর মানুষ প্রত্যেকটা মুহূর্তে বেস্ট উইশেস দিচ্ছেন। হ্যাপি বার্থডে ক্যাপ্টেন, হ্যাপি বার্থডে মিস্টার অলরাউন্ডার। তবে বিএনআর ইউনাইটেড তারাও কোনো অংশে কম নয়। কি করতে চেয়েছিলেন? তবে তুমি যদি আকাশ তেওয়াটিয়া বলো, সেটা কোথাও না কোথাও এই মরশুমে ভুল প্রমাণিত করে যাবে। আকাশ টেরিফিক তেওয়াটিয়া, আকাশ ট্রিমেন্ডাস ত্রেয়াটিয়া। চুয়াল্লিশ, তৃতীয় ওভারের শেষ বল, 16 বল থেকে 39 রানে ব্যাট করছেন রোহিত শর্মার সেই ইনিংসটাকে আমরা মনে করছি। সুমধুর সম্পর্ক, জ্যোতির বিচ্ছুরণ ছিটকে পড়ছে সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফির ময়দানে। সেমিফাইনালের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচকে বেছে নিয়েছেন, নিজের সেরাটা উজাড় করছেন। তৃতীয় ওভারে খেলা শেষ, 3 ওভার থেকে 50, একটা উইকেট, 45 রানে ব্যাট করছেন। 17 বল থেকে জ্যোতি, শঙ্কর হাসদা একটা বল ফেস করেছেন, একটা রানে ব্যাট করছেন। তৃতীয় ওভারে খেলার পরিসমাপ্তি, শেষ 3টে ওভার, শেষ 18টা বল। কিভাবে ম্যাচের গতি প্রকৃতি এগোবে, এ স্টার তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তাদের রানটা, সবকিছু নিয়ে মাইক্রোফোনে পালা বদল। স্বাগত মিস্টার সুইসাব। थैंक यू सो मच सुरजिता। और मैच एक बहुत ही नाजुक स्थिति में हम कह सकते हैं। 3 ओवर हो चुका है, 3 ओवर के बाद रन बनाए 50, यहाँ से 2 ओवर नहीं, यहाँ से और 3 ओवर, आज 6 ओवर का मुकाबला है, तो 50 आप बना दिए हो, यहाँ से अब स्कोर को डबल करना चाहोगे। चौंडी सरकार, पहली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खेल दिया है शंकर हंसदा ने। अगर बात करें तो फिर फर्स्ट 3 ओवर की जो रही थी लेखा जोखा, आकाश तेवाटिया, ये क्रिकेट हम क्यों कहते हैं कि ये खेल ना बहुत बहुत ज्यादा अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है, क्योंकि कल आकाश तेवाटिया पकड़ में आ नहीं रहे थे। आज उसी आकाश तेवाटिया के अगेंस्ट में बल्लेबाजी बेहतरीन नजर आई है। कल 8 विकेट निकाले थे 2 मुकाबला में आकाश तेवाटिया, आज सिर्फ 1 विकेट मिला है और 32 रन खर्च किए हैं आकाश तेवाटिया आज। 4th ओवर की खेल प्रगति पर, गेंदबाजी के मोर्चे पर चौंटी सरकार मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं, लेकिन लाइन और लेंथ काफी अच्छी रहती है इनका।
चोंटी सरकार, जब जब टीम मुसीबत में आती है तब तब सरकार अपने हाथ को खड़ा करते हैं। बैट के साथ हो या फिर बॉल के साथ, सरकार छा गए मैदान में। वन मैन आर्मी, विकेट दिलाते हुए और सेट बल्लेबाज ज्योति को भेजते हुए वापस। খেলা দেখবো আমরা খেলা দেখবো সাঁতারগাছি ময়দানে খেলা দেখবো আমরা খেলা দেখবো সাঁতারগাছি B&R ইউনাইটেড ট্রফি এর খেলা দেখবো খেলা দেখবো चोंटी सरकार, हम क्यों कहते हैं कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जो कप्तान होते हैं वो सामने से लीड करना पसंद करते हैं। कप्तान आए हैं, मुश्किल सिचुएशन में विकेट दिला गए हैं। ये लड़ाई अच्छा होगा, ये लड़ाई बहुत बेहतरीन होगा। दोनों तरफ कप्तान है, एक तरफ रजा अली, दूसरी तरफ चोंटी सरकार। कप्तान बनाम कप्तान का ये लड़ाई है और मुकाबला तो सेमीफाइनल का है। B&R यूनाइटेड ट्रॉफी। अपील 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 और आ चुकी है सफलता। एक और विकेट, चोंटी सरकार। यार मुकाबला 3 ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि AS स्टार सर्वाइवर की टीम आगे है, लेकिन चोंटी सरकार की पहली 5 गेंदें मुकाबला में इस तरह से पलटवार करेगी टीम, किसने सोचा था। वापसी कर चुकी है अब नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम। चोंटी सरकार डबल ब्रेक थ्रू दिलाते हुए इस ओवर में। ফিল্ডিং এ হোক করা বারো আক্রানেও লড়াই করি আমরা ইউনাইটেড মাথা উঁচু করি চলছে 20-25 B&R ইউনাইটেড ট্রফি চলছে 20-25 B&R ইউনাইটেড ট্রফি খেলা দেখবো আমরা খেলা দেখবো बड़ा मुकाबला में एक और जोरदार पंच। पहली 5 गेंदों से अभी तक 2 सफलता, सिर्फ एक ही रन खर्च किया है चोंटी सरकार ने अभी तक इस ओवर से। बीच मैदान में लोकल बॉय दीपू, लोकल बॉय स्टेटमेंट दिया है। हो सकते हैं आप मैच्योर खिलाड़ी, लेकिन मैं यहां का पला बड़ा हूं, मैं इसी मिट्टी से निकला हुआ खिलाड़ी हूं। यह मैदान मेरा है, यह इलाका मेरा है। पहली ही बॉल को डिपॉजिट किया है मैदान के बाहर सहगाल स्पोर्ट्स ओवर बाउंड्री के लिए। दीपू খেলা দেখবো আমরা খেলা দেখবো সাঁতরাগাছি B&R ইউনাইটেড ট্রফি খেলা দেখবো 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर के बाद रन बना है 57, 3 विकेट के नुकसान के बाद। दीपू जब भी मैदान में आते हैं इनका खेलने का रवैया यही रहता है। दीपू अंदर आते हैं, गेंद को बाहर भेजते हैं और बीच मैदान में ना मानो थोड़ा बहुत तो आंद्रे रसल वाला काम कर जाते हैं। सिंगल डबल इनको पसंद है नहीं और लगातार बड़े शॉट के साथ रन बनाना पसंद है इनको। दीपू आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा मौका। आपकी पब्लिक, आपके फैन फॉलोवर्स मैदान के चारों तरफ आपको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आज हीरो बनने का मौका है। टीम को इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल के एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने का मौका है दीपू के सामने। पांचवा ओवर, गेंदबाजी में परिवर्तन विजय सरकार आए हैं, लेकिन 2 फील्डर राजा सज रहे थे कि यार वो गेंद आकाश तेवटिया पकड़ेंगे। आकाश सोच रहे थे कि राजा पकड़ेंगे, बीच में से निकल गई है गेंद 4 के लिए। फर्स्ट बॉल बाउंड्री। খেলা দেখবো আমরা খেলা দেখবো সাঁতরাগাছি ময়দানে খেলা দেখবো আমরা 61, एक तरफ शंकर हांसदा, उनके साथ दीपू। फुल टॉस बॉल पंच किया है, ड्राइव किया है और एक और चौका अपने नाम किया है। शंकर हांसदा पावर को जनरेट करते हुए मैदान को चीरती हुई सीधा
सीमा रेखा पार, एक और चौका। ট্রফি এর খেলা দেখবো খেলা দেখবো रन आ रहा है बैटिंग टीम एएस स्टार सर्वाइवर के लिए। 2 गेंदों से 2 चौका अभी तक। एक और बढ़िया शॉट, एक और बढ़िया शॉट। अब तो खिलवाड़ कर रहे हैं। हम छक्कों की बात करते हैं, ये तो चौके के साथ डील कर रहे हैं। 4 4 4, 3 बाउंड्री इन ए रो। शंकर हांसदा। ক্যাচ করো রান আউট করো ফিল্ডিং এ হোক করা বারো এক রানেও লড়াই 3 गेंद लगातार, 3 गेंदों से 3 चौका। बाउंड्री की हैट्रिक लगाते हुए बल्लेबाज शंकर हांसदा। इस बार ऊंची गई है, पकड़ना चाहिए और पकड़ा भी जाएगा। विकेट आएगा यहां पे। विजय सरकार थोड़ा एक्सपेंसिव थे, 3 गेंदों से 12 रन खर्च कर चुके थे। अब सफलता दिलाते हुए विजय सरकार। शंकर हांसदा डिपार्ट्स। এক মাথা উঁচু করি চলছে 20-25 পিএলআর ইউনাইটেড ট্রফি চলছে 20-25 পিএলআর ইউনাইটেড ট্রফি খেলা দেখবো আমরা খেলা দেখবো সাঁতরাগাছি ময়দানে খেলা দেখবো খেলা দেখবো আমরা খেলা দেখবো शंकर हांसदा बाहर जरूर गए हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए था ना, वो काम शंकर हांसदा करके जा रहे हैं। छोटा इनिंग्स लेकिन असरदार इनिंग्स। भली भांति जानते हैं कि सेमीफाइनल मैच इस सिचुएशन में ना, ये मुकाबला में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। जीतोगे तो फिर फाइनल में पहुंचोगे। न्यू बैटर बीच मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए सत्तूपाल, दिल्ली का एक और खिलाड़ी। थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर डालने का प्रयास था, लेकिन जानबूझ के इस गेंद को सत्तूपाल ने लीव किया और वाइड की संकेत आई है वहां पे। वाइड के साथ एक और रन का इजाफा। स्कोर पहुंच चुका है 70 तक। अब 70 बन चुका है स्कोर बोर्ड पर। अक्रॉस द लाइन आकाश तेवाटिया। थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ था, लेकिन एक ही रन के साथ आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। एक अच्छा ओवर, एक बहुत बढ़िया ओवर बैटिंग टीम के नजरिया से। 5 गेंदों से अभी तक टोटल 14 रन आ चुका है इस ओवर से। चौंटी सरकार लगातार अपने खिलाड़ियों को चेंज करते हुए काउ कॉर्नर के क्षेत्र पर एक फील्डर है। काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर एंड डीप बैकवर्ड पॉइंट। गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद, वहां पे मूवमेंट किया था। लेग साइड पे खेलना चाहते थे, लेकिन पैर पे लग के गेंद सीधा चौंटी सरकार के दस्तानों पे। एक और डॉट बॉल, और कहीं ना कहीं ये बिंदी गेंद थोड़ा सा आत्मविश्वास देगा फील्डिंग टीम को। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति। 5 के बाद स्कोर की अगर हम बात करें तो फिर स्कोर पहुंचा है टोटल 71 तक। 71, लॉस ऑफ 4 विकेट। बिल्कुल आखिरी ओवर, 71 अभी तक। ये आप देख सकते हैं दोनों टीम के डगआउट, नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स का डगआउट, जहां बिल्कुल बैठे हुए हैं, विराजमान है हमारे उत्तम ओझा जी उनकी टीम के साथ। उनकी टीम अभी तक तो अच्छा किया है, साथ ही में मेंटर राकेश बिल्कुल हाई कर रहे हैं। खुश होना भी चाहिए, अभी अभी एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट करा के पहुंचे हैं, काफी मेहनत मुशक्कत के बाद पहुंचे हैं और चाहेंगे कि ये सीजन उनके लिए अच्छा जाए। तभी दूसरी तरफ एएस स्टार सर्वाइवर। चलिए 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 के बाद 71 है। आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंद। गेंदबाजी के मोर्चे पर संतोष कुमार, सेट वेट। स्ट्राइक पर लेफ्टी बैटर सत्तूपाल। पहली बॉल, तेज गति के साथ गेंदबाजी करने के प्रयास। चौंटी सरकार ने अच्छा रोका उस गेंद को, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, आवारा गेंद।
और जब जब आवारा गेंद होता है ना, तब तब स्कोरबोर्ड में हलचल होता है। एक और बाहर वाली गेंद, एक और बाहर वाली गेंद, एक और वाइड। सत्तू पाल कोई छेड़खानी कर नहीं रहे हैं। सत्तू बता रहे हैं, सत्तू कहीं ना कहीं दिखा भी रहे हैं। मेरा रडार में अगर गेंद आएगी मैं तभी बड़ा शॉट के लिए जाऊंगा। बाहर वाली गेंदों को मैं छेड़खानी बिल्कुल नहीं करूंगा। प्रेशर है, दबाव है, बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच, लेकिन जॉन्टी सरकार विकेटकीपर को जो रोल है उससे छोड़ के लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर चले गए हैं। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया है, पीछे फील्डर रोकने में नाकामयाब। फील्डर बनेंगे दर्शक, दर्शक बनेंगे फील्डर। मिल जाएगा इस ओवर का पहला चौका सत्तूपाल के बैट से। খেলা দেখবো, খেলা দেখবো, আমরা খেলা দেখবো। 77 5 गेंदें अभी भी शेष है। सीधा बैट के साथ खेला है, सीधा बैट के साथ खेला है, कैच का मौका। एक आसान सा कैच वहां पे ड्रॉप हुआ है। উঁচু করি চলছে 2025 PLR ইউনাইটেড ট্রফি। सोनू दास वहां पर फील्डर थे, एक आसान सा मौका वहां पे छूटा है उनके हाथों से और स्ट्राइक रोटेट हो गई है ना। पहली दो गेंदों से अभी तक आ चुका है इस ओवर में 7 रन। स्ट्राइक पर दीपू एक बड़ा शॉट ऑलरेडी लगा चुके हैं इस पारी पे। निराश होंगे। फुल टॉस गेंद था, मैदान का किसी भी क्षेत्र में ना इस गेंद को खेल सकते थे, लेकिन गति के सामने बीट हो गए हैं। पीछे फील्डर आकाश तेवाटिया, मिल जाएगा एक और सिंगल। डॉट गेंद अब नहीं खेलना चाहोगे, जितना कम डॉट बॉल खेलोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। $79 लॉस ऑफ 4 विकेट। सेटवेट सामने सत्तूपाल। प्लानिंग तो अच्छी है लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ खास दिखा नहीं है। जब जब सेटवेट ने प्रयास किया है कि थोड़ा सा बाहर डालने का, तब तब ना ऑफिशियल ने वाइड करार दिया है। और अब जॉन्टी सरकार कह रहे हैं यार रिव्यू मेरे पास उपलब्ध है, रिव्यू लेके अपना घर थोड़ी जाऊंगा यार, और रिव्यू को इस्तेमाल करना चाहता हूं क्योंकि गेंद कुछ ज्यादा बची नहीं है। रिव्यू यूज करना चाहते हैं यहां पे फील्डिंग टीम का कैप्टन जॉन्टी सरकार। अगर बात करें ऑनफील्ड कॉल जहां वाइट की आई थी, थर्ड अंपायर बिल्कुल पिनाकी दिंदा सर जुड़े हुए हैं। वाइटल रहेगा बिल्कुल कहीं ना कहीं, मतलब इस सिचुएशन में ना वाइट बॉल की एक रन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एक गेंद आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और जॉन्टी वही चीज का देख रहे हैं कि अगर वाइट नहीं होती है ना तो फिर एक गेंद हमें कम डालना पड़ेगा। थोड़ा सा पे समय लेते हुए ऑफिशियल, समय लेना भी लाजमी है। इस प्रकार की जो कॉल रहता है, डिसीजन रहता है, अगर आपके पास वहां टेक्नोलॉजी है तो फिर उसका सही फायदा भी होना चाहिए। इट्स ए वाइट बॉल, इट्स ए वाइट बॉल। रिव्यू लॉस्ट फॉर द फील्डिंग टीम। वन मोर एक्स्ट्रा रन एंड विद दैट एक्स्ट्रा रन स्कोर मूव्स टुवर्ड्स 80। 80 रन बन चुका है अभी तक, और सेमीफाइनल में जो स्कोर चाहिए था स्कोर तो आपने बना दिया है। अब यहां से ना क्या आप और 8-10 रन बना सकते हो 3 गेंदों में?
एक और वाइट बॉल, एक और वाइट बॉल। वाइट का ये मसला अभी तक इनका पीछा नहीं छोड़ा है। फाइनल ओवर में अभी तक 4 वाइट गेंद डाल चुके हैं सत्तुपाल के सामने। लेफ्टी बल्लेबाज हैं, लेफ्टी बल्लेबाज के लिए प्लानिंग तो आपने सही किया है कि उनके जो रेंज है, जो रडार है, उससे आप दूर रखेंगे, लेकिन यार अंदर तो होना चाहिए बॉल। ये बढ़िया गेंद है। इसी चीज को करने का हर बार प्रयास कर रहे थे, इस बार सफल हुए हैं। 4 वाइट डालने के बाद अब सफलता हाथ लगा है यहां पे। फील्डिंग टीम ने तो अपना रिव्यू गवा चुके हैं, लेकिन अब बैटिंग टीम कह रहे हैं यार हम भी अपना रिव्यू लेना चाहते हैं व्हाइट बॉल के लिए। व्हाइट बॉल के लिए एक और रिव्यू की मांग की गई है। ये रिव्यू का मांग वहां पर आया है बैटिंग टीम की तरफ से। ऑफिशियल की तरफ से अगर बात करें तो फिर ऑनफील्ड कॉल आया था वहां पर फेयर डिलीवरी का। बैटिंग टीम कह रहे हैं यार हमें लगता है कि व्हाइट है। लेट्स सी हमारे ऑफिशियल को क्या लगता है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स ए फेयर बॉल। दैट मीन्स डॉट गेंद आ चुकी है अब, और इस सिचुएशन में अब यहां से बचेगी सिर्फ 2 गेंदें। सत्तुपाल 4 बॉल 6 पर खेल रहे हैं, दीपू 3 बॉल 7 पर खेल रहे हैं। अब गेंदें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट चाहिए सर्वाइवर को। डाउन द ग्राउंड, व्हाट ए शॉट, व्हाट ए शॉट। वो महाभारत में अर्जुन ने ना जिस तरह से मछली की आंखों में तीर चलाया था, वो तीर जैसा सीधा, गोली जैसा तेज, हैरत अंगेज 6 रन। किसी भी बल्लेबाज के लिए ये परफेक्ट शॉट ऑफ कह सकते हैं सत्तुपाल। बढ़िया गेंदबाजी इस बार, गिरने के बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा उछाल। इस इनिंग्स का ये आखिरी बॉल था और आखिरी बॉल से विकेट आएगी यहां पे। सत्तुपाल को जाना पड़ेगा वापस, लेकिन अंतिम ओवर में 4 वाइट बॉल, 1 छक्का, 1 चौका, कुछ सिंगल्स, एक बड़ा ओवर हम कह सकते हैं। सेमीफाइनल की फर्स्ट इनिंग्स की होगी यहां पर समाप्ति। और स्कोर की बात करेंगे, 6 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 87 तक। जीतने के लिए 88 का टारगेट आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, टफ चेज होगा यहां पे नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने। ये देख सकते हैं आप वैगन बेल, बहुत सारे बड़ा शॉट मैदान के चारों दिशाओं में शॉट खेला गया है, ऑफसाइड हो, ऑनसाइड हो, या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेट के जोन हो, चारों तरफ से बड़े शॉट। और सिक्सेस की बात करें, फोर्स की बात करें, अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस अभी तक दिखा है फर्स्ट इनिंग्स में एस स्टार सर्वाइवर की तरफ से। अगर बात करें वहां पे स्कोर्स का, तो फिर कहीं ना कहीं शुरुआत मिला था वहां पे ज्योति को, अच्छा बैट किए थे, 19 गेंदों से 45 रन। इस इनिंग्स का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बन के सामने आए थे ज्योति। अच्छा साथ निभाया शंकर हांसदा ने, 6 गेंदों से 14 रन शंकर बनाए। और अंत में दीपू और सत्तुपाल की जोड़ी, जो फिनिश चाहिए था वो फिनिश इन दोनों ने दिला दिया है। दीपू और सत्तुपाल एक्स्ट्रा के साथ आया है 9 रन, रन बना है 87। बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करेंगे, चौंटी सरकार का 1 ओवर, 7 रन देके 2 सफलता। बेहतरीन गेंदबाजी चौंटी सरकार से, और बाकी के सभी गेंदबाज थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं। विजय सरकार हो या फिर तेवाटिया हो या फिर ज्ञानेश्वर हो या फिर संतोष हो, तमाम सभी गेंदबाज एक्सपेंसिव साबित हुए हैं इस इनिंग्स में। लगभग 14.5-15 की रिक्वायर्ड रन रेट, 36 गेंदों में आपको बनाना पड़ेगा 88। गेम ऑन, मैच ऑन। हम बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे हमारे तमाम सभी स्पॉन्सर को। आप देख रहे हैं सतरगाछी बीएनआर यूनाइटेड ट्रॉफी आयुष रॉकर्स के यूट्यूब चैनल पर सीधा लाइव आ रहा है आपके मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टेलीविजन, लैपटॉप पर। सतरगाछी बीएनआर यूनाइटेड ट्रॉफी फाइनल डे, संडे ब्लॉकबस्टर। फर्स्ट सेमीफाइनल चल रहा है, इसके बाद सेकंड सेमीफाइनल। दोनों कप्तान से रिक्वेस्ट है अब प्लीज हमारे साथ ज्वाइन करें टॉस के लिए। और उससे पहले हम बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं हमारे सभी स्पॉन्सर को, हमारे बहुत ट्रॉफी स्पॉन्सर कमल ऑप्टिकल, थैंक यू सो मच कमल ऑप्टिकल्स, थैंक यू सो मच। मां लक्ष्मी लॉटरी सेंटर, ओम कंस्ट्रक्शन, एनएस कंस्ट्रक्शन, मेवर मार्बल एंड टाइल्स, एंड करण फोटोग्राफी, थैंक यू सो मच करण फोटोग्राफी। Joy Matara Car Care, special thank you to our all the sponsor, Ayush Rockers, our live partner, and our sports kit partner, Sehgal Sports. Thank you so much, each and everyone. हम लौटेंगे वापस, लेकिन उससे पहले
थीम सॉन्ग फिर सुरचिता। ইউনাইটেড ট্রফির খেলা দেখবো খেলা দেখবো ক্যাচ করো রান আউট করো ফিল্ডিং এ হোক করা বারো এক রানেও লড়াই করি আমরা ইউনাইটেড মাথা উঁচু করি চলছে 2025 PLR ইউনাইটেড ট্রফি চলছে 2025 PLR ইউনাইটেড ট্রফি খেলা দেখবো আমরা খেলা দেখবো সাঁতরাগাছি ময়দানে খেলা দেখবো খেলা দেখবো আমরা খেলা দেখবো সাঁতরাগাছি PLR ইউনাইটেড ট্রফি খেলা দেখবো লাস্ট ওভারে টান টান খেলা এই মাঠে করবে নতুন মেলা খেলায় আমাদের ভাষা তালেই বাজে বিজয়ের আশা ব্যাট হাতে স্বপ্ন ধরি এই মাঠে আমরা জয় করি লড়াই হোক যতই কঠিন। থ্যাংক ইউ পল্লব। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচের জন্য দুই দলের ক্যাপ্টেন, নেক্সট ম্যাচ অর্থাৎ দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচের জন্য দুই দলের ক্যাপ্টেন জয়েন করতে হবে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল দ্বিতীয় সেমিফাইনাল দ্বিতীয় সেমিফাইনাল সাউথ কলকাতা ওয়ারিয়ার্স এবং RNM 11 গোলসি রুদ্ধশ্বাস। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ, দুই দলের ক্যাপ্টেনকে আমরা অনুরোধ করব প্রস্তুত থাকার জন্য এবং খুব দ্রুত জয়েন করবেন টসের জন্য। Kamal Optical, special thanks goes to Karan Photography, Betai Chondi Motors, Joy Matara Car Care, Joy Matara Second Hand Cars, Sehgal Sports, Sanjay Sehgal, Satragachi BNR United Trophy, Season 4. স্বাগত আরো একবার আপনাদের প্রত্যেককে। 22 গজের মহারণে লড়াই হবে শেয়ানে শেয়ানে সাঁতরাগাছি BNR ইউনাইটেড গ্রাউন্ড থেকে। লাইভ আসছি আমরা প্রত্যেকে আইস রকার্সকে সাথে নিয়ে। প্রত্যাশা পূরণের দিন, ফাইনাল ডে, রবিবাসরীয় ছুটির দিনে ব্লকবাস্টার ফাইনাল ডে। রৌদ্র করজ্জ্বল একটা পরিবেশ, সেরা বার্তা দিয়ে যাচ্ছে বাংলার টেনিস ক্রিকেটের জন্য দুর্দান্ত একটা দিন। তারকাদের ছড়াছড়ি, দুই সূচনাকারী ব্যাটার, একদিকে অভিজিৎ বেরা, অপরদিকে জন্টি সরকার। তবে আজকের বোলিং ইউনিট যদি আমরা দেখি, AS স্টার অ্যান্ড সার্ভাইভার, ভাইস খানের অন্তর্ভুক্তি কোথাও একটু হলেও তাদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী করবে। এবং প্রথম দিকে শুরুর দিকে যেভাবে ব্যাটাররা দুর্দান্ত একটা ফাইটিং টোটালে পৌঁছে দিয়ে গেছে টিম AS স্টার সার্ভাইভারকে। লক্ষ্যমাত্রা টার্গেট 88। সচিন হাটাল, উত্তরাখণ্ড দেরাদুনের ছেলে, ব্যাটাতে বাংলার ছেলে অভিজিৎ বেরা। চুয়াডাঙ্গার ছেলে। প্রথম বল এজ ছিল, ওয়েল স্টপ বলতে হবে, ক্যারি করেনি। তবে কাপু হয়তো ভেবেছিলেন ভাইস খানের কাছ পর্যন্ত ক্যারি করে যাবে, ক্যারি করেনি। ভাইস খান শরীরটাকে লাইনে নিয়ে গেলেন এবং
একটু সামনের দিকে ড্রপ করে, যে কারণে বলতেই পারি আমরা একটা হাফ চান্স তৈরি হয়েছিল। তবে সেমিফাইনালের মতো ম্যাচে তোমাকে হাফ চান্স ফুল চান্সে রূপান্তরিত করতেই হবে, এটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। নির্ধারিত 6 ওভারের ম্যাচ। লক্ষ্যমাত্রা 88, 88 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে জন্টি সরকার এবং অভিজিৎ বেরা দুই ব্যাটার। সচিল হাটাল, তবে এক্ষেত্রে দুর্দান্ত শট। দীপু ঘরের মাঠ চেনা ছন্দে ব্যাট হাতে যে ফিনিশটা প্রয়োজন ছিল সেটা করে গিয়েছিলেন দীপু, রাজেশ কুমার। তবে সচিন হাটালের প্রশংসা করতে হবে, যেভাবে এই মরশুমে নিজের সেরা পারফরমেন্সটা মেলে ধরছে এই ছেলেটি। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন থেকে বিলং করেন, বারবার নিজের সেরা পারফরমেন্স, সেটা আরিট হোক আর এ স্টার হোক। চমৎকার বোলিং, ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে, প্রথম ওভার। এখান থেকে আরো একবার জন্টি সরকার তৎপর, রান আউটের সুযোগ। হাটাল কোন রকম মিস্টেক নয়, জন্টির কোথাও না কোথাও এটা কি ভুল চুক, তবে সেটা সময় বলবে। অভিজিৎ বেরার জন্য ডেঞ্জার জোন ছিল, ফিরে যেতে হচ্ছে অভিজিৎ বেরাকে। ইউনাইটেড ট্রফি চলছে 2025 PLR ইউনাইটেড ট্রফি। খেলা দেখবো আমরা, খেলা দেখবো সাঁতরাগাছি ময়দানে, খেলা দেখবো আমরা, খেলা দেখবো। অভিজিৎ বেরা নতমস্তক, ধীর পদক্ষেপ, বিনম্র বদন, রান আউট হয়ে ফিরে যাওয়া ক্রিকেটের পরিভাষায় সব থেকে কষ্টদায়ক আউট। যে আউট হওয়ার পরে পুরো দিনটা কোথাও না কোথাও আপনার জন্য একটু কষ্টদায়ক হবেই। তবে তৎপর ছিলেন ভাইস খান, গত বল থেকে জানেন একটা ভুলচুক ক্যারি করেনি, হাফ চান্স তৈরি হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে কোনো রকম ভুলচুক নয়, নতুন ব্যাটার শান্টু কালসা। আচ্ছা, RNM 11 গোলসি সৌরভ রয় ক্যাপ্টেন জয়েন করার জন্য বলবো আমরা। সৌরভ দ্রুত জয়েন করতে হবে, খোকন হালদার অলরেডি জয়েন করেছে টসের জন্য সাউথ কলকাতা ওয়ারিয়ার্স। সচিন হাটাল প্রশংসা করতে হবে, তবে জন্টি গতকালের দুটো ইনিংস, শেষ ম্যাচের সেই ইনিংসটা প্রত্যেকের মনে আছে। জন্টির কথা বলছিলাম, জন্টির ব্যাট গর্জে উঠবে, বল যাবে মাঠের বাইরে, দিয়ে যাবে 6 রান। মাচ নিডেড ওভার বাউন্ডারি ফ্রম জন্টি সরকার। সেগাল স্পোর্টস ওভার বাউন্ডারি। খেলা দেখবো আমরা, খেলা দেখবো সাঁতরাগাছি ময়দানে, খেলা দেখবো আমরা, খেলা দেখবো সাঁতরাগাছি PLR ইউনাইটেড ট্রফি খেলা দেখবো। দুটাতে একটা ওভার বাউন্ডারি। সাফল করেছিলেন, চমৎকার লাইন এবং লেন্থ, গতি ছিল সচিন হাটাল। তার কথা বারবার বলছিলাম আমরা, যেভাবে দাপটের সঙ্গে বল করে চলেছেন বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, তার ডেলিভারিতে কুপকাত করছেন প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের, ধরাশায়ী করছেন, সেটা বাংলার যে কোনো প্রান্তে। এই ছেলেটির প্রশংসা করতে হবে, কারণ আমরা সবসময় বলি সচিন নামের প্রতি একটা মাহাত্ম্য রয়েছে, একটা মাদকতা রয়েছে, সেটা তেন্ডুলকর হোক আর সেটা হাটাল হোক। এখান থেকে বল, দুর্দান্ত লাইন এবং লেন্থ, সফল করেছিলেন অফ স্ট্যাপের ওপরে, কাট করার চেষ্টা, পুরোপুরি পরাস্ত জন্টি সরকার। প্রথম ওভারে খেলা শেষ, 88 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে আসা অভিজিৎ বেরা, জন্টি সরকার। প্রথম ওভারে খেলার পরিসমাপ্তি, রান সংখ্যা সর্বসাকুল্যে 8 এবং অভিজিৎ বেরা তিনি ফিরেছেন ডাগ আউটে। সচিন হাটাল একটা ওভার বাউন্ডারি এই ওভার থেকে এসছে, তবে দুর্দান্ত বোলিং, প্রশংসা করতে হবে।
রান আউট করো ফিল্ডিং এ এবং প্রত্যেকটা মুহূর্তে যেভাবে আপনাদের কর্ণগোচরে যে দুর্দান্ত একটা থিম সং পৌঁছে যাচ্ছে, আমরা হ্যাটসঅপ জানাচ্ছি এমন একটা থিম সং তৈরি করার জন্য। বিএনআর ইউনাইটেড পরিবার শুধু থিম সং নয়, বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সব কিছুকে মিশিয়ে দিয়েছেন। अब मुस्कुरा रहे सचिन हटाल सोच रहे जो करना चाहिए था वो तो हमने कर दिए है। একটা বড় বিল্ডিং তুমি তৈরি করতে যাচ্ছ, যে ভিতটা প্রয়োজন সেই শক্ত ভিতের উপর তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সচিন হাটাল। দ্বিতীয় ওভারের জন্য মনীষ রয়, পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ের ছেলে। এই মরশুমে মনীষ রয় তিনিও দুর্দান্ত বোলিং করছেন। শান্টু কালসা ফর্মে থাকা ব্যাটার। রিভার্স হলদিয়ার ছেলের ব্যাট গর্জে উঠবে এবং সেটা সাঁতরাগাছির মাটিতে। हल्दिया का लड़का सातरागाछी में लगा रहे हैं तड़का, शांटू कालसा। দেখ মাথা উঁচু করি চলছে 2025 বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফি। এই ওভার বাউন্ডারিটি সৌজন্যে সাঁতরাগাছি পুলিশ স্টেশন। এন্ড স্পেশাল থ্যাঙ্কস গোজ টু সাঁতরাগাছি পিএস। এন্ড স্পেশাল থ্যাঙ্কস আমরা প্রত্যেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কর্মরত অফিসার যারা রেলের পারমিশনটা দিয়েছেন আমাদেরকে এই মাঠে এমন সুন্দর একটা টুর্নামেন্ট উপহার দেওয়ার জন্য। ওয়েল কানেক্টেড একটা ওভার বাউন্ডারি শান্টুর ব্যাট থেকে। এখান থেকে শান্টু চেক শট, ওয়ান ড্রপ, লং লেগের ওপর থেকে মাঠের বাইরে যাবে। সেগাল স্পোর্টস বাউন্ডারি আসবে। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো বড় শট, প্রেসার মোমেন্টামটা শিফট করে গেল। এই দুটো বড় শট শান্টু কালসা 2 বল থেকে 10 রানে ব্যাট করছেন এবং মেসেজটা দিয়ে যাচ্ছেন নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। এই ম্যাচের বস হওয়ার জন্য 22 গজে তিনি এসছেন নাম্বার 3-এ শান্টু। আচ্ছা, RNM 11 গোলসি সৌরভ রায় জয়েন করতে হবে টসে। আমরা বারবার অ্যানাউন্সমেন্ট করছি লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল কল। শান্টু কালসা যার কথা আমরা বারবার বলছিলাম, এই মরশুমটা তার চওড়া ব্যাট প্রত্যেকটা মাঠে নির্ভরতা দিয়ে যাচ্ছে। আজকে প্রথম ওভার থেকে মাত্র 8টা রান এসছে। দ্বিতীয় ওভারের প্রথম দুটো বল যে দাপটের সঙ্গে ফেস করলেন শান্টু। এখান থেকে চমৎকার শট স্ট্রেট টু দ্য ফিল্টার, ওয়েল স্টপ রাজা আলী। তবে প্রথম প্রয়াসে যদি নিতে পারতেন হয়তো একটু রিস্ক ছিল, রান আউট হলেও হতে পারতো। তবে শান্টুর প্রশংসা করব আমি, প্রথম দুটো বল যেভাবে বড় শট নিয়ে এলেন, তৃতীয় বলটা তার জন্য একদম সঠিক প্লেসমেন্ট ছিল ফিল্ডারের। ডিপ পয়েন্ট রাখা হয়েছিল মনীষ রয়। তবে বলের গুণগত মান অনুযায়ী খেলেছেন। একটা ড্রপের পরে রাজা আলী যতক্ষণে ফেরত পাঠিয়েছেন একটা রান অবলীলায়। জন্টি সরকার তিনি ফেস করবেন, গতিতে পরাস্ত করবেন অফস্টাম্পের ওপরে। ভ্যারিয়েশন, বৈচিত্র্য, কেন আমরা বারবার বলছিলাম বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। তবে জন্টির গত দিনের দুটো ইনিংস এখনো প্রত্যেকের মনের মণিকোঠায় গাঁথা রয়েছে। আজকে দুর্দান্ত স্টার্ট দিয়েছেন, প্রথম উইকেট পতনের পরে সবকিছু ভুলে গিয়ে নতুন একটা স্টার্ট জন্টি এবং শান্টু কালসা। তবে মনীষ কোনো অংশে কম নয়। রয় বল, দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, জাদু। কেন আমরা বারবার বলি একটা ব্যাটার আপনাকে একটা ম্যাচ জেতাবে, তবে টুর্নামেন্ট জিততে গেলে বোলিং পারফরম্যান্স, বোলিং ইউনিট সেটাকে অনেকটা শক্তিশালী হতে হবে। তবে আজকের বোলিং ইউনিট যদি আমরা দেখি, এএস স্টার গত দিনের তুলনায় অনেকটা শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ ভাইস খানের উপস্থিতি কোথাও আলাদা একটা মাত্রা যোগ করেছে। এএস স্টার সার্ভাইভার। এখান থেকে স্লোয়ার ভ্যারিয়েশন মনীষ রয় প্রথম 3টে বল থেকে 11 রান খরচ করেছিলেন, তবে শেষ 3টে ডেলিভারি
জন্টিকে যেন জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন এবং কোথাও যেন মনে হচ্ছিল জন্টির পায়ে সম্ভবত অ্যানাস্থেসিয়ার ইঞ্জেকশনটা লাগিয়ে দিয়েছিলেন মনীষ রয় নামক পাঞ্জাবের এই বোলারটি। চণ্ডীগড়ের ছেলে সাঁতরাগাছির ময়দানে নিজের যাত্রী নিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় ওভারে খেলা শেষ, 2 ওভার থেকে 19, ফিনিশ করতে গেলে প্রয়োজন 88। দুর্দান্ত দুটো ট্রফি আপনাদের সামনে, চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স ট্রফি, স্পন্সর্ড বাই কামাল অপটিক্যাল। 24 বল শেষ, 4 ওভার থেকে প্রয়োজন 69। সাঁতরাগাছি B&R United. আচ্ছা, RNM গোলসি সৌরভ রয়, লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল কল, লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল কল ফর টিম RNM 11 গোলসি। জয়েন করতে হবে খুব দ্রুত, নাহলে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। জটি সরকার গত 3টে বল ভুলে যেতে চাইবে, 2 ওভারে খেলা শেষ 19। তবে এটাকে কন্টিনিউ করতে চাইছে, যে পার্টনারশিপটা বিল্ড হয়েছে বোলিংয়ে সচিন হাটাল এবং মনীষ রয়ের, সেটাকে কন্টিনিউ করতে চাইছেন। সচিনকে এনেছেন তৃতীয় ওভারের জন্য, একদম যেখানে অপশন তোমার কাছে 2 জন বোলারকে তুমি 2-4 ওভার বল করাতে পারবে, তোমার দলের সেরা বোলার তাদেরকে তুমি ইউটিলাইজ করতে চাইবে। সচিন হাটাল, সামনে খালসা, শান্টু, শান্টুর ব্যাট, স্লগ সুইপ, দ্রুত গতিতে সবুজ মাঠের বুক চিরে বল যাবে ঘাসের ওপর থেকে, ঠিকানা লেখা হয়ে মাঠের বাইরে, 4টে রান। ফুল টসের ফুল বস খালসা। খেলা দেখবো আমরা, খেলা দেখবো। আপাতত তৃতীয় ওভারের প্রথম বল থেকে দুর্দান্ত একটা বাউন্ডারি। গত ওভারটা এভাবেই স্টার্ট করেছিলেন শান্টু কালসা, তবে শেষ 3টে বল মনীষ রয় চমৎকার কামব্যাক, উইকেটের পেছন থেকে ছোট্টু, প্রত্যেকটা মুহূর্তে একটা রদবদল। প্রথম 3টে ওভার থেকে 50 রান ছিল প্রতিপক্ষ দলে, তবে এই জায়গায় একটু পিছিয়ে নেটওয়ার্ক মোবাইল ইলেকট্রনিক্স। শান্টু কালসা থাকলে সেটা আলাদা হতেই পারে। রান আউটের সুযোগ, একটা জোরালো আবেদন, কট বিহাইন্ড এর। ছোট্টু সম্ভবত এটাই জানান দিচ্ছেন যে বলটা ব্যাটে লাগার পরে কোথায় ড্রপ হয়েছে। ম্যাচ অফিসিয়াল কি করতে চাইছে? জোরালো একটা আবেদন, মনীষ রয়, হাটাল, ছোট্টু, ম্যাচ অফিসিয়াল তিনি সম্ভবত চেক করে নিচ্ছেন, চেক করে নিচ্ছেন। দুই ম্যাচ অফিসিয়াল, একদিকে মাইনুল ইসলাম, অপরদিকে সুকবল দা। একটা পরামর্শ তারা করছেন এবং আম্পায়ার সম্ভবত চেক করে নিতে চাইছেন। আম্পায়ার কল, আম্পায়ার নিজের থেকে চেক করতে চাইছেন, কারণ সেমিফাইনাল ম্যাচ, প্রত্যেকটা বলের গুরুত্ব যেমন আলাদা, প্রত্যেকটা উইকেটের গুরুত্বও আলাদা। সেটা টিম নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স হোক আর টিম AS স্টার হোক। হাওড়া জেলা সো কনফার্মেশন চলে আসবে। ড্রপ হয়ে গেছে, সেই কনফার্মেশনটা দিয়ে গেলেন। গোটা বাংলায় শীতের আমেজ, গোটা বাংলায় শীতের আমেজ, ক্রিসমাস শীত মানে। প্লিজ হারি আপ, হারি আপ। ড্রপ হয়েছে, ড্রপ হয়েছে, কনফার্মেশনটা দিয়ে গেলেন। ম্যাচটা কন্টিনিউ করতে চাইবেন শান্টু কালসা, কেতাবি ব্যাটিং, তার ব্যাটের দিকে তাকিয়ে দল নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। আমরা বারবার বলছিলাম এমন চিত্র তুমি কোথায় দেখতে পাবে, যেটা B&R ইউনাইটেড পরিবার আপনাকে দিয়েছে। শেষ 4টে বলের খেলা বাকি এই ওভার, তৃতীয় ওভারের খেলা চলমান, থার্ড ওভার ইজ অন প্রোগ্রেস। শান্টু কালসা অন ইজ ব্যাটিং মার্ক, স্লগ সুইপে যাওয়ার চেষ্টা, দ্রুততার সঙ্গে তৎপর জন্টি,
চিকে সিঙ্গেল, প্রত্যেকটা সিঙ্গেল। তবে একদম এখানে আমি সচিনের কথা অবশ্যই বলবো, কারণ সচিন হাটাল এবং মনীষ রয় যেভাবে প্রথম 3টে ওভার তারা কন্টিনিউ করছেন, 88 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে আসা, শুরুর দিকটা ততটা বেটার হয়নি। তবে শুরুটা যেমনই হোক, জন্টি চাইবেন শেষটা বেটার করতে। 22 গজের সরকার, জন্টির দিকে তাকিয়ে দল। অপরদিকে শান্টু কালসা চমৎকার ব্যাট করছেন, 6 বল থেকে 16 রানে ব্যাট করছেন। হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড, বিএনআর গ্রাউন্ড থেকে লাইভ আসছে আয়ুষ রকার্সের পর্দায়। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ, প্রথম সেমিফাইনাল। প্রত্যেকটা মুহূর্তে ফিল্ডিং এর রদবদল। শঙ্কর হাসদা একেবারে ডিপে, লং অনে তাকে পাঠানো হয়েছে। অনের দিকে লং অন, মিড উইকেট এবং ওয়াইড স্কোয়ার লেগ। অফের দিকে টিপ কভার একজন ফিল্ডার। জন্টি ক্ষেত্রে ভাইস খান তৎপর ছিলেন, তবে আরো একবার সাফল করেছিলেন। জন্টি পুরোপুরি পরাস্ত। তৃতীয় ওভারে খেলা চলমান। বাংলার মাটিতে বাংলার ছেলেদের দাপট দেখার জন্য বাংলার ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ তারা আমাদের সঙ্গে জুড়ছেন। এবং সচিন হাটাল, উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের এই ছেলেটি নিজের নামের প্রতি সুবিচার করছেন। পুরো বাংলা জুড়ে তার মেজাজে মস্তানি, তার দাপুটে বোলিং দেবাশ্রী চক্রবর্তীকে একটু খোশ মেজাজে লাগছে আজকের দিনে। জন্টি তবে সার্কেলের মধ্যে ছিলেন, লগনের ফিল্ডার বৃত্তের মধ্যে মিডনে ছিলেন, যেখান থেকে রান আসবে না। দুর্দান্ত একটা ওভার, এখনো পর্যন্ত 5টা বল, মাত্র 5টা রান সচিন হাটাল। সচিন নামের প্রতি যে মাদকতা সেটা বারবার প্রমাণ করে যাচ্ছেন এই ছেলেটি। সামনে জন্টি, বল, দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্স। একটু সবাই মিলে করতালি চাইবো আমরা হাটালের জন্য। এনার্জেটিক পারফরম্যান্সটা দিয়ে গেলেন সচিন হাটাল। 2টো ওভার, মাত্র 13টা রান তার বোলিং স্পেলে, 2টো ওভার থেকে। তৃতীয় ওভারে খেলার পরিসমাপ্তি, 3 ওভারের খেলার শেষে রান সংখ্যা সর্বসাকুল্যে টিম নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। 3 ওভার শেষে 24, শেষ 18 বল থেকে প্রয়োজন 64। একটু কষ্টসাধ্য হবে, তবে এটাই ক্রিকেট, সবকিছু তোমাকে করে দেখাতে হবে। করে দেখানোর মন্ত্র নিয়ে যেমন ব্যাটাররা চেষ্টা করবেন, বোলাররা রুখে দিতে চাইবেন, তবে সবকিছু বর্ণিত হবে পল্লবের মুখে, মাইক্রোফোনে পল্লব। টান টান খেলা এই মাঠে করবে নতুন মেলা। খেলায় আমাদের ভাষা, তালেই বাজে বিজয়ের আশা। ব্যাট হাতে স্বপ্ন ধরি, এই মাঠে আমরা জয় করি। লড়াই হোক मुकाबला इस सिचुएशन में बिल्कुल टफ है। 18 गेंदों में आपको 64 बनाना पड़ेगा, 64 की दरकार। फर्स्ट बॉल, पहली गेंद मनीष रॉय। प्रीवियस ओवर काफी अच्छी बॉलिंग किए थे, विकेट नहीं आया था, 11 रन खर्च किए थे फर्स्ट ओवर में। लेकिन ये ओवर अगर अच्छा डालेंगे मनीष, तो मुकाबला में पूरी तरह से उनकी टीम आगे आ जाएगी, एएस स्टार सर्वाइवर। छोटी सरकार, सिचुएशन टफ है, परिस्थिति मुश्किल है, लेकिन मुश्किल परिस्थिति में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और गेंद जाएगी मैदान के बाहर और देकर जाएगी ओवर बाउंड्री। सहगाल स्पोर्ट्स सिक्सर। খেলা দেখবো, খেলা দেখবো, আমরা খেলা দেখবো। সাঁতরাগাছি বিএনআর ইউনাইটেড ট্রফির খেলা দেখবো।
पहली दो गेंदों से अभी तक 7 रन आया है। चॉन्टी सामने मनीष, अच्छी बॉल इस बार। प्रीवियस गेंद की बात करेंगे, प्रीवियस गेंद वहां पे सामने रखा था, ओवर पिच डिलीवरी था, उस गेंद पर बड़ा शॉट आया। इस बार सीखा है मन्नू ने, थोड़ा सा पीछे गेंद को रखा, अपने तरफ खींचा गेंद को, गिरने के बाद स्किट करते हुए जाकर लगी है सीधा जॉन्टी सरकार के पैरों पर। एक और डॉट बॉल, बिंदी गेंद। लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, फिरकी। इससे पहले सचिन हटाल जब गेंदबाजी कर रहे थे ना, वो बाएं हाथ के साथ वो फिरकी के जादूगर बने हुए थे। अब गेंदबाजी में मनीष रॉय आए हैं, लेकिन जॉन्टी सरकार को फिर एक बार मनीष ने भी नेस्तनाबूद किया है। एक और डॉट बॉल। व्हाट ए मैच, व्हाट ए टर्न अराउंड, सेमीफाइनल। नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम प्रेशर में 14 गेंद और 14 गेंदों में अब यहां से चाहिए आपको 57। सिंगल डबल से काम होगा नहीं, बड़ा शॉट चाहिए जॉन्टी और संटू खालसा के बैट से। लूजनर था, बिल्कुल लूजनर था। स्लॉट में बॉल, उसे डिपॉजिट करेंगे बाजू वाली प्लॉट में। काउ कॉर्नर के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया है ओवर बाउंड्री के लिए। चॉन्टी खेला देखो, कैच करो, रन आउट करो। बीच में 2 गेंदें वहां पे डॉट जरूर आई है, लेकिन 2 डॉट के बाद चॉन्टी ने फिर एक बार 6 के साथ मानो पलटवार किया है। पल्ले की बाहरी किनारा पूजेश काफू, लेकिन निकल जाएगी। मिसफील्डिंग है, मिसफील्डिंग के साथ 1 ड्रॉप, 2nd ड्रॉप, 3rd ड्रॉप, बाउंड्री इनटू द फेंस। 4 रन। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर के बाद अब स्कोर पहुंचा 41 तक। 41, लॉस ऑफ 1 विकेट। मतलब यहां से अब 12 गेंद और 12 गेंदों में आपको बनाना पड़ेगा 47। 12 बॉल से 47 के दरकार। খেলা দেখবো, আমরা খেলা দেখবো, সাঁতরাগাছি ময়দানে খেলা দেখবো, খেলা দেখবো, আমরা খেলা দেখবো, সাঁতরাগাছি B&R ইউনাইটেড ট্রফির খেলা দেখবো। गेम ऑन, मैच ऑन। प्रीवियस ओवर में 2 छक्का 1 चौका जरूर आया है, लेकिन कुछ रन्स ना कम रह गए वहां पे नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नजरिया से। 12 बॉल में चाहिए 47 रन। ऑलरेडी हमारे मैन स्टेज पर हमारे इस टूर्नामेंट के फ्रेंड एम्बेसडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमन सेन सर। हम सर को बिल्कुल स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर, मैन स्टेज पर पधारिए, हमारे मैन स्टेज की शोभा बढ़ाइए। वी हैव विद अस आवर ब्रांड एम्बेसडर सुमन सेन। बारह गेंदों में 47 चाहिए। दोनों टीम मुकाबला को जीतने के लिए जान लगाएंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में ना वो खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। जीतोगे फाइनल में पहुंचोगे, हारोगे तो फिर दिल टूटेगा, सपना टूटेगा आपका। वैज खान, पहली गेंद क्रॉस द लाइन, हवा में खेला हुआ ये शॉट, दूर दूर दूर, बहुत दूर। 6 रन। संटू खालसा, খেলা দেখবো, সাঁতরাগাছি ময়দানে খেলা দেখবো, খেলা দেখবো, আমরা খেলা দেখবো। वो हर मुकाबला रणभूमि में जीता नहीं जाता है, कुछ मुकाबला मनभूमि में जीता जाता है। दिमाग के साथ गेम प्लानिंग तो सही है, लेकिन क्या आप उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाएंगे मैदान के अंदर। पहली बॉल 6 के साथ शुरुआत। संटू 1 brings 2 आता हुआ। अब की बार दूसरी बार सतरागाछी के इस मैदान में फिलहाल तो हल्दिया का लड़का संटू खालसा की सरकार। 2 गेंद 2 छक्का। संटू खालसा, ট্রফির খেলা দেখবো। कौन कह रहा है कि मुकाबला खत्म हो चुका है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी भी बाकी है। व्हाट अ मैच, व्हाट अ गेम, सेमीफाइनल, संडे ब्लॉकबस्टर। 12 गेंदों में 47 चाहिए था। पहली 2 बॉल में आपने 2 उड़न खटोला दिखाया है। अब यहां से और कितना उड़न खटोला आप दिखा सकते हैं, उस चीज का सवाल है। 10 गेंदों में 35 चाहिए। मैदान के चारों तरफ ये दृश्य देखिए, लोग चेयर में बैठे हुए थे, अब पब्लिक चेयर छोड़ दिए हैं।
वो चेयर छोड़ के खड़े हो चुके हैं। 10 बॉल 10 गेंदों में चाहिए 35 रन, 2 गेंदों से 2 आलीशान ओवर बाउंड्री। अब मुकाबला में थोड़ी सी प्रेशर फील्डिंग टीम के ऊपर, प्रेशर दबाव सुनने में बहुत छोटा शब्द है लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है। प्रेशर में कोई बिखर जाता है तो फिर कोई निखर जाता है। आज कौन बिखरेगा कौन निखरेगा यह सबसे बड़ा सवाल। वैस खान उनके सामने संटू खालसा। तीसरा बॉल, बल्ले की किनारा है, विकेट के पीछे सीधा छोटू के दस्तानों में पाई गई है ब्रेक थ्रू। विकेट कीपर चेंज हो गए थे वहां पे, इससे पहले छोटू थे, अब उनके बदले में काफू आए हैं। लेकिन काफू कह रहे हैं यार वो कैच तो मैं कमाल पकड़ता हूं ना, काफू अकेला ही काफी है। विकेट, संटू खालसा स्पाइडरमैन डिपार्ट्स। আমরা করব মাঠে করবে রঙিন চলছে 2025 PLR ইউনাইটেড ট্রফি চলছে 20। पहली 2 गेंदों में 2 छक्का आई है, फिर 2 गेंदों में 2 छक्का आई है। लेकिन तीसरा बॉल में ना जो ब्रेक थ्रू चाहिए था, मानो रनों के उस गति में अंकुश लगाने के लिए जो विकेट आपको चाहिए था वो ब्रेक थ्रू आपने दिलाया है, झटका दिया है आपने। और ये झटका कम नहीं है, ये 440 वोल्ट का झटका आपने दिया है। सट बल्लेबाज संटू को आपने डगआउट में रेस्ट करने के लिए मजबूर किया है। न्यू बैटर, एक और कप्तान, कूल काम कंपोस्ट कप्तान के रूप में ये जाने जाते हैं। लेकिन कप्तान को ना अब यहां से बेस्ट फिनिशर बनना पड़ेगा बैट के साथ। दीप पॉल, लाजवाब गेंदबाजी। जो काम भारत के लिए हर मुकाबला में जसप्रीत बुमराह करते हैं, यॉर्कर के साथ ना बल्लेबाज को चारों खाने चित करते हैं, यहां वाइस खान कर रहे हैं। वो खान साहब छा गए हैं फिलहाल सतरगाछी में। पहली 2 गेंद 2 छक्का, तीसरा गेंद से संटू का विकेट, चौथा गेंद बिंदी गेंद डॉट बॉल। अब 8 गेंदों से चाहिए जीतने के लिए 35 रन। एक और तगड़ा गेंद, एक और लाजवाब बॉल। सतरगाछी के मैदान में मुकाबला खेला जा रहा है, बाजू में गंगा नदी है और मानो उस गंगा नदी में ना सोना ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सोना ढूंढा है, 24 कैरेट खारा सोना, गोल्डन डिलीवरी। खान साहब, खानों के खान वैस खान। 7 गेंदें, 7 गेंदों में 34 चाहिए। मैच में अगर बना रहना है, जॉन्टी को इस गेंद को मैदान के बाहर डिपॉजिट करना है। लो फुल टॉस है, पावर है और साथ ही साथ जॉन्टी का क्लास भी है। एक और छक्का इस ओवर से आया है, तीसरा छक्का। अब चाहिए मुकाबला में 6 गेंदों में 28 रन। जॉन्टी सरकार मैच को जीवित रखा है, 6 गेंदे 28 रन। व्हाट अ मैच, व्हाट ए टर्न अराउंड। पैसा वसूल मैच हम कह सकते हैं ना, संडे ब्लॉकबस्टर है। बॉलीवुड का उस मूवीज में ना जिस प्रकार से हम थ्रिलर देखते हैं, एक्शन देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, यहां सब कुछ है। थ्रिलर भी है, एक्शन भी है, ड्रामा भी है। 6 गेंदों में इक्वेशन साफ है, 5 छक्का लगाना पड़ेगा आपको। वो केकेआर के लिए, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जो काम रिंकू सिंह किए थे, 1 ओवर में 5 छक्का लगा के मैच बनाए थे, बल्लेबाज दीप पॉल या जॉन्टी सरकार वो तो रिंकू सिंह बन जाएंगे। लेकिन गेंदबाज क्या यश दयाल बनना चाहेंगे? नहीं बनना चाहेंगे ना यश दयाल, नहीं बनना चाहेंगे यश दयाल। गेंदबाजी में ये गेंदबाज चालाक है, रफ्तार का सौदागर है। कान्हा जट को लाया गया है। और जट जो होते हैं वो मुकाबला छोड़ते नहीं है ना, जट नहीं छोड़ते हैं मुकाबला। पहली गेंद सिंगल के साथ, और स्ट्राइक को रोटेट करना चाहते थे लेकिन छुट्टू, जर्सी नंबर 10 है और 10 नंबर का जर्सी तो मानो वो क्रिकेट का भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर पहना करते हैं ना। वो डायरेक्ट हिट किया है छट्टू ने। विकेट यहां पे आ चुकी है, लेकिन दीप पॉल का स्ट्राइक में वो तो थे, लेकिन जॉन्टी सरकार का स्ट्राइक में आना जरूरी था। प्रीवियस ओवर में छक्का लगा के जॉन्टी ने मैच को बनाया था, लेकिन अब यहां से क्या जॉन्टी आज इतिहास के पन्नों में अपने नाम को लिख पाएंगे? हार और जीत के बीच में
एक ऐसा महान योद्धा जो इस महाकाव्य में अपने नाम को दर्ज कर सकता है, उसका नाम चौंटी सरकार है। आज जर्सी भी तो 7 नंबर का पहना है। वो क्या मिस्टर फिनिशर बन सकते हैं ये चौंटी सरकार। 5 गेंदों में चाहिए 5 छक्का, 5 गेंदों में 28 रन चाहिए। गेंदबाजी के मोर्चे पर कान्हा चाट, कान्हा कह रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ एक डॉट बॉल चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद है, कट किया है, मैदान के बाहर चली गई है चौंटी सरकार। 5 गेंदों में 5 छक्का चाहिए था, पहला 6 तो आ चुका है चौंटी के बैट से। খেলা দেখবো ক্যাচ করো রান আউট করো ফিল্ডিং এ হোক করা বারো এক রানেও লড়াই করি 4 गेंदों से चाहिए अब जीतने के लिए 22 रन। कभी बैटिंग टीम आगे, कभी बॉलिंग टीम आगे। कप्तान साहब क्या चल रहा है इनके दिमाग में। रजा अली, चौंटी, अच्छी बॉल, अच्छी गेंद, डॉट बॉल, कान्हा जट। डॉट चाहिए था, कान्हा ने तो डॉट दिला दिया है, लेकिन चौंटी सरकार कह रहे हैं यार मैं चांस लेना चाहता हूं। रिव्यू का मांग किया यहां पे चौंटी सरकार ने। अगर रिव्यू नहीं सक्सेसफुल होता है ना तो फिर ये मुकाबला में पीछे आ जाएगी पूरी तरह से नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम। मैदान के चारों तरफ आप देख सकते हैं फील्डिंग टीम के जो डगआउट हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम पब्लिक के नजर अब स्क्रीन की तरफ। क्या फैसला आएगा, इट्स ए वाइड बॉल या फिर इट्स ए डॉट बॉल, क्या आएगा फैसला। कहां वाइड का मांग करोगे आप। वाइड बॉल नहीं, इट्स ए डॉट बॉल ये कहेंगे हमारे ऑफिशियल। इट्स ए लीगल डिलीवरी। फील्डिंग टीम मुस्कुरा रही है, फील्डिंग टीम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। 3 गेंदों से अब चाहिए जीतने के लिए 22 रन। मुकाबला को एक तरफा करती हुई नजर आ रही है टीम एएस स्टार सर्वाइवर। लेग स्टंप के बाहर, इट्स ए वाइड बॉल, इट्स ए वाइड बॉल। रुक जाइए यार, ये मुकाबला क्रिकेट ना बड़ा गजब का चलता है ना, मानो वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए हमने बहुत बार देखा है। लेकिन आज क्या अभी भी इस मुकाबला में कुछ ट्विस्ट बचा हुआ है। 3 गेंदों में आपको चाहिए यहां से 21 रन। 3 छक्का लगाओगे लीगल बॉल में तो भी संभव नहीं है, लेकिन आप अपने पैर में अगर खुद कुल्हाड़ी मारोगे तो मुश्किल है। फुल टॉस है, मैदान के बाहर जाने को तैयार है चौंटी सरकार। हार ना मानने वाला ये अंदाज, लड़ाई करने वाला ये जाबाज, बीच मैदान में लड़ा है सीना तान चौंटी सरकार। আউট করো ফিল্ডিং এ হোক করা বারো এক রানেও 2 गेंदों से अब चाहिए जीतने के लिए 15 रन। कान्हा चाट, प्रेशर को हैंडल करना है, कूल काम कंपोस्ट बॉलिंग करना है बस। चौंटी, चौंटी, वन मोर बिगी फ्रॉम चौंटी। एक डॉट बॉल अगर नहीं आती ना, अब मैदान के चारों तरफ जो पब्लिक थे वो बल्ले बल्ले करते हुए नजर आते हैं। उनको लास्ट बॉल थ्रिलर चाहिए था, उनको नेल वाइटिंग फिनिश चाहिए था। 1 बॉल में चाहिए जीतने के लिए 9 रन। फील्डिंग टीम को चाहिए लीगल डिलीवरी, चौंटी को चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बॉल। चौंटी, भले ही मुकाबला आप हारे हैं, लेकिन आपका यह फाइट बहुत दिनों तक याद रखी जाएगी। मार्केट में एएस स्टार सर्वाइवर का जीत का चर्चा है, लेकिन जीत से ज्यादा तो आपके हार के भी चर्चे होंगे। आखिरी ओवर में 5 छक्का चाहिए था, आपने 4 छक्का लगाया है। मुकाबला एएस स्टार सर्वाइवर की पक्ष में गई है। पहली टीम बनकर मेगा फाइनल में पहुंच चुकी है एएस स्टार सर्वाइवर। और ये देखिए, ये देख के अच्छा लग रहा है ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अगेंस्ट टीम के खिलाड़ी हो या फिर टीम ओनर हो या फिर मेंटर हो, वो पास आए हैं, चौंटी के साथ हाथ मिला रहे हैं। यही तो मतलब सीख मिलता है ना हमें क्रिकेट में। कोई हारेगा, कोई जीतेगा, लेकिन अंत में वो खेल का जीत होता है। खिलाड़ी जीतते हैं, क्रिकेट जीतता है। आज क्रिकेट जीतता हुआ दिखा है इस मैदान में। छतरगाछी के मैदान में इतिहास लिखा गया है। फाइनल में सर्वाइवर की टीम है, लेकिन चौंटी ट्रेजिक हीरो बन के आज
दोबारा मैदान के बाहर टगआउट में जाते हुए दिखे हैं। व्हाट अ मैच, व्हाट अ सेमीफाइनल।